अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज पावर शेयरिंग का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल देखा कि पावर शेयरिंग व्हाट इज़ मेंट बाय पावर शेयरिंग, और हमने दो स्टोरीज पढ़े, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। आज जो हम पढ़ेंगे कि जो हमने देखा कि अगर एक डेमोक्रेसी है तो लेकिन वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है, तो अक्सर वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे अक्सर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो बेल्जियम का भी हमने देखा कि वहाँ पे लड़ाई है, और श्रीलंका का भी। लेकिन हमने ये भी देखा कि दोनों एक मतलब ये स्मॉल कंट्रीज़ है, छोटी कंट्रीज़ है। तो स्मॉल कंट्रीज़ होने के बावजूद भी है डाइवर्सिटी। तो आज जो हमने पढ़ना है रीजंस फॉर एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स और मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्या मेजॉरिटेरियनिज्म है? तो अगर हम देखेंगे जो श्रीलंका है, ये इंडिपेंडेंट इसने हासिल की 1948 में। तो लेकिन जब ये कंट्री बन गई तो उन्होंने अडॉप्ट किया एक मेजॉरिटेरियन मेजर, जैसे कि सिंहलाज सुपरमेसी। तो एक कम्युनिटी जो थी सिंहलाज या लिंगुअल कम्युनिटी सिंहलाज, तो वो क्या बन गए? वो बन गए मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मीन्स कि हमने कल पढ़ा कि 74% है ये जो सिन्हालाज है। तो इन्हीं की मेजॉरिटी बढ़ी, तो इन्हीं की सुपरमेसी, इन्हीं की डोमिनेंस डेवलप हो गई। और हमने जो कल पढ़ा, तमिल जो थे उनको हमेशा इग्नोर किया जाता था। तो एक इनमें एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्यों डेवलप हो गई? तो ये हुआ 1956 में। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक लॉ एक्ट पास किया, जिसको इसमें ये बताया गया कि जो सिन्हाला है इट विल बी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स कि इसमें ये बताया गया कि सिर्फ जो ओनली, अगर बाकी लैंग्वेज भी है लेकिन जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिन्हाला। या हम कहेंगे कि जो डोमिनेंस थी सिन्हाला कम्युनिटी की ड्यू टू मेजॉरिटी, इससे जो तामिल जो थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि जो प्रेफरेंस दी जाती थी, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हालाज, सिन्हालाज को फेवर किया जाता था हर जगह। चाहे जॉब्स होते, चाहे कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन होती, चाहे कुछ भी होता, तो वहाँ पे किन को प्रेफरेंस दी जाती थी? सिन्हालाज को। और इन्हीं के लिए प्रोटेक्शन थी, और इनका जो मज़हब था बुद्धिज़्म, वही ज़्यादा स्प्रेड होता था। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स है उनमें एक, हम कहेंगे, एक अलग फीलिंग डेवलप हो गई कि इन्होंने किया स्टार्ट फिर ये लॉन्च करना पॉलिटिकल पार्टीज और स्ट्रगल की स्टार्ट। जैसे कि उन्होंने बोला कि तमिल क्यों नहीं हो सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज, और इन्होंने ऑटोनॉमी डिमांड की। ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तारी, मीन्स कि जिसमें इनमें इन पे डोमिनेंस ना हो, इनकी अलग स्टेट हो, इनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो। और इन्होंने डिमांड किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन में, जॉब्स में, जो इनको नहीं मिलती थी। और इन्होंने क्या बनाया? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की, तामिल एलएम। कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका में। तो इसमें क्या हो गया कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म था वहाँ पे किनका जो ज़्यादा था? सिन्हालाज का ज़्यादा था। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हमने मेजॉरिटेरियन श्रीलंका मीन्स के एक मेजॉरिटेरियन मेजर्स इस्टेब्लिश किए गए सिन्हाला सुपरमेसी के लिए, और एक्ट किया गया पास 1956 में। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। तो इससे क्या हो गया? इससे जो गवर्नमेंट मेजर्स एक के बाद एक आ रहे थे,
تو ایک فیلنگ آف ایلینیشن آ گئی سری لنکن تاملز میں. انہوں نے دے فیلٹ دیٹ نن آف دا میجر پولیٹیکل پارٹی، جو بھی بدھسٹ پارٹیز ہے یہ سینسیٹیو نہیں ہے ہماری لینگویج کی اور ہمارے کلچر کی اور ان کا ماننا تھا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایکول رائٹس نہیں دیتی ہے اور ڈسکرمنیشن کرتی ہے جابس میں اور باقی چیزز جو باقی ڈفرینٹ چیزیں تھیں ان میں. تو جو سری لنکن تاملز نے، جیسے کہ ہم نے بتایا، انہوں نے ایک بولا کہ تامل کو آفیشیل لینگویج ہونا چاہے. لیکن پھر کیا ہوا، یہ جو تاملز کو ڈینائی کیا جاتا تھا، تو اس میں کیا ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا کہ ڈسٹرسٹ بڑھ گیا ان دو کمیونٹیز کے درمیان، اور اکثر کیا ہو گئے، کنفلیکٹ ہو گئے اور سول وار ہو گیا ان دو کمیونٹیز کے درمیان. کن دو کمیونٹیز کے درمیان؟ ایک تھے تاملز اینڈ دوسرے تھے سنہالاز. تو کیا ہو گیا، سول وار ہو گیا. ان کے درمیان سول وار ہو گیا. تو اس سول وار میں کیا ہو گیا، بہت سارے لوگ مارے گئے. تو ڈسٹرسٹ سٹارٹ ہو گیا. اس میں سوشل، کلچرل، اکنامک سیٹ بیک دیکھنا پڑا جو سری لنکا تھا. تو سری لنکا بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور شیئرنگ ارینجمنٹس ٹھیک سے نہیں تھے، کیونکہ اگر پاور شیئرنگ ارینجمنٹس ہوتے تو ایسی نوبت نہ آتی. تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک اور کنٹری تھی، چھوٹی سی کنٹری، بیلجیم. تو لیکن بیلجیم نے انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم پاور شیئرنگ نہیں کریں گے تو یہ کنفلکٹ جو ہے یہ بڑھ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، پاور شیئرنگ بائی اکاموڈیشن ان بیلجیم. انہوں نے اکاموڈیٹ کیا جو ان کے ڈفرینسز تھے، اس کو اکاموڈیٹ کیا. کیا کیا انہوں نے کیا ایکول نمبر آف منسٹرز فرام ڈچ اینڈ فرینچ اسپیکنگ ایریاز ان دا سینٹرل گورنمنٹ. جو سینٹرل گورنمنٹ تھا اس میں جو ریپرزنٹیشن تھی منسٹرز کی، وہ دونوں کی برابر رکھی گئی. اور کوئی بھی اس میں کمیونٹی کو نہیں رکھا گیا کہ جو ڈیسیجن یونیلیٹرلی مینز اکیلے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. کوئی بھی ڈیسیجن ہو تو اس میں کیا ہونا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ سب کا کنسنٹ ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک الگ گورنمنٹ بنائی، سینٹرل گورنمنٹ الگ، اسٹیٹ گورنمنٹ الگ. اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو سبارڈینیٹ نہیں بنایا سینٹرل گورنمنٹ کا. اور برازیل جو کیپٹل سٹی تھی، وہاں پہ بھی کیا ہوا، ایکول ریپرزنٹیشن کی گئی فرینچ اینڈ ڈچ، مینس کہ جو بھی منسٹرز تھے وہ ایکولی ان کو ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور گورنمنٹ بنائی، کمیونٹی گورنمنٹ، جس میں جو پیپل تھے بلانگ ٹو ون لینگویج کمیونٹی، ڈچ، فرینچ اینڈ جرمن، ویر ایور دے لیو، ان کو یہ پاور تھا کہ یہ اپنے کلچر، ایجوکیشن اور لینگویج ریلیٹڈ ایشوز کے متعلق کام کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پاور شیئرنگ ارینجمنٹ اڈاپٹ کیا. کیونکہ اس سے کیا ہو گیا، اس سے یہ ہو گیا کہ جو کنفلکٹس تھے وہ ریڈیوس ہو گئے. تو رزلٹ کیا نکل گیا، the country united respecting the feelings of different communities and regions. تو انہوں نے ایک دوسرے کی کیا کی، اب ایک دوسرے کی فیلنگس کی ریسپیکٹ کی، تو آٹومیٹکلی جو کنفلکٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو گئے. تو اگر ہم سملیرٹیز کی بات کریں گے بیلجیم اینڈ سری لنکا کی، سملیرٹیز یہ ہے کہ بوتھ آر ڈیموکریسیز. دونوں کنٹریز، چاہے بیلجیم تھی یا سری لنکا، یہ کیا ہے، دونوں ڈیموکریسیز ہیں. لیکن ڈفرینسز کیا ہے، پاور شیئرنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یونیک ہے تھا بیلجیم کے بارے میں، لیڈرز نے ریئلائز کیا اگر ہم یونٹی چاہتے ہیں، کنٹری کی یونٹی، یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم فیلنگس کو ریسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو ریسپیکٹ کریں گے. جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں اور ریجنز ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو یونٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اگر ہمیں یونٹی رکھنی ہے تو یہ ضروری ہے. تو اگر ہم سری لنکا کی بات کریں گے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، وہاں پہ ڈومیننس میجارٹی کمیونٹی کی ہوئی، تو جس سے بہت زیادہ پرابلمس ہو گئی، ایک سول وار ہو گیا. ایون کہ وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی وہاں پہ بڑھی.
تو اس سے کیا ہو گیا, بہت سارے لوگ مارے گئے. Sinhalas were refusing to share power with Tamils, resulting in disunity. تو disunity ہو گئی وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو پاور شیئرنگ ہے, it is necessary. Why? If we want unity of a nation, then power sharing is necessary. And if it is a democratic country, then it is mandatory to have a power sharing. So there are two reasons that shows us that power sharing is desirable in a democracy. Why? Power sharing is desirable in democracy. There is prudential reason, and second is moral reason. What is prudential reason? Prudential reason جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ it reduces conflicts between social groups, and for the stability of political order and better outcome, we need to focus on power sharing in a democracy. This is prudential reason. Second reason is that which gives logic that why power sharing is necessary. Moral reason. Moral reason says that it is a spirit of democracy. کہ یُس یہِ power sharing چھِ, یہِ ہسا چھِ جذبہٕ اکھ democracy ہُنٛد. اگر نہٕ یہِ آسہِ کِہیٖنۍ, گوٚو democracy چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اور people have right to be consulted or for governing practice. جن لوگوں پہ رول کیا جاتا ہے ان کا بھی ایک رائے ہونی چاہیے. تو یہ جو مورل ریزن ہے, یہ ڈیموکریسی کو ویلیبل تب بناتا ہے جب اس میں پاور شیئرنگ ہے. سو دیر آر ٹو ریزنز دیٹ shows that power sharing is necessary. One is prudential reason, second is moral reason, and both these reasons justifies that power sharing is very much desirable in a democracy, because without power sharing in a democracy is incomplete. And if we because we have different kinds of people living in a territory, no country is homogeneous. Even a small country is heterogeneous, as we saw as the case of Belgium. تو ایک دوسرے کی فیلنگ کی ریسپیکٹ کرنی ضروری ہے, اور پاور کو شیئر کرنا ہے. جب تک پاور شیئر نہیں ہوگا تب تک یونٹی نہیں رہے گی کسی بھی کنٹری میں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.